салом салом дӯстони азиз ва дугонаҳои меҳрубони ман имрӯз барои шумо махсус барои шумо занҳои меҳрубон ва подписчикои азиз як хушхабаре дорам. Мо як гурӯҳ блогер-занҳо барои шумо аввалин конкурси худро пешкаш менамоем. ҳозир ман ба шумо шартҳои ин конкурсро мефаҳмонам. Дар ҷойи якум бошад тӯҳфаи мо электрогрил аз фирмаи Tristar. ин барои ҷойи якум аст. Барои ҷойи дуюм погружной блендер аз фирмаи Econ. ин тӯҳфа барои ҷойи дуюм аст. Барои ҷойи сеюм электрический измельчитель Molniya. ин тӯҳфа барои ҷойи сеюм. Барои чорум ҷо электрический мини сэндвич. ин тӯҳфа махсус барои ҷойи чорум ҷо. ҷойи панҷум бошад чайник заварной. ҷойи шашум ҳафтум ду намуд анаминтавр чойнико. боз се конверти дигар 500 рубли тӯҳфа. ин барои махсус активнисто мебошад. барои соҳиб шудани ин тӯҳфаҳои зебо шумо бояд чӣ кунед? дар канали ман ва 11 канале ки ман муаррифӣ мекунам дар ҳамаи он спонсорро подписатсия карда ва колокольчикро зер мекунед ва активна мебошед. канали ман таҷ влогмам. влогҳои ман аз Германия. ман ки косметолог ҳастам ва зебогӣ барои пӯсти рӯй нишон медиҳам. канали влог пазанда таҷик. дар ин канал влогве ҳаст ва на танҳо влог. дар ин ҷо ҳам пухтупазҳои бениҳоят хуб бо мазза нишон додааст. канали Maya TJK Manija. дар ин ҷо бошад влогви канал ҳаст ва полезни советҳои нағз барои мо дода шудааст ва лайфхакҳои бениҳоят хуб дорад. канали влог Супермама. ин канал бошад влогви ҳаст ва дар ин ҷо на толка влог, дар ин ҷо пухтупазҳои беҳад хуб ва ҳамроҳи писарчаи хурдиашон сайру гашт карданро нишон додааст. Самира Сумая TJ. ин канал бошад пухтупазҳои миллии худамонро ба харид ва нарху навоҳои либос ҳама чизро нишон додааст. боварӣ дорем ки ба шумо низам писанд меояд. канали модари Сумая. ин канал бошад влогви ҳаст ва дар ин ҷо полезни советҳо дода шудааст барои кӯдаки майдаро нигоҳубин кардан. канали Пазанда Бону. ин канал бошад кайбонуи тоҷики мо ҳаст ки бениҳоят чизҳои бомазза пухта барои шумо пешкаш менамояд. боварӣ дорем ки дар шумо низам писанд меоянд. канали Олами Орзу. ин канал бошад ҳам влогви ҳаст ва ҳам дар ин ҷо пухтупазҳои бениҳоят бомазза пешкаш шудааст. канали Имронҷон Шоу. дар ин канал бошад ин зан бо ҳамроҳи писарони худ влогҳо ва пухтупазҳои беҳтаринро нишон додааст ки дар ин ҷо шумо метонед тамошо карда ва ба шумо низам писанд ояд ин пухтупазҳо. канали Дугона ТВ. ин канал бошад абзор барои магазин, барои тилло ва влогви канал аст. боз пухтупазҳои хуб дорад. канали Мама TJK. ин канал влогви канал ҳаст ва дар ин ҷо бо фарзандои ширинашон сайру гашт карданро ва магазин харид карданашонро нишон медиҳанд. канали Нодирабегим Қурбонова. ин влогви канал ҳаст ва харид кардан бо ҳамроҳи духтарчаҳояшон. боварӣ дорам ба шумо низам писанд меояд. инҳо буданд ҳамаи спонсорҳои конкурси мо. бо онҳо подписатсия карда ҳатман ва колокольчикро зер кунед ва активне бошед дӯстонам. ва дар таги ҳамин видео фақат якто комментария аз якто зиёд набошад нависед. ва рӯзи 8 март конкурси мо ҷамъбаст мешавад ва рӯзи 9 март бошад барои он нафароне ки активни ҳастанд 3 конверти 500 рубла дода мешавад. ва ин буд ҳамаи шартҳои конкурси мо. салом дӯстони азизу меҳрубонам. иншаллоҳ ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. имрӯз хостам ки барои шумо камтар влог сиёмка кунам
و پیش از ولاگم را آغاز کردن میخواهم که میناداری خودم را به آن نفرایند رسانم که هر روز از احوال ما میپرسند و هر روز میخواهند که ویدیوهای ما برآید، ولاگ‌های ما برآید و هر روز پسرجان ما رو میپرسند چی احوال دارد. گفته شکر خداوند ما نغز هستیم، خوب هستیم، کمتر بیمار بودیم، بچه هم کمتر بیمار بود. انشالله که حاضر خوب است، از آوازش معلوم است. الکی حاضر من در اینجا خواستم کمتر برای بگاه آش تیار کنم. حاضر اکنون آغاز میکنم آشم را. برای که میخواهند بسیار فقط میکائیل رو بینن، مرحمت بینید میکائیل رو. مخلصای میکائیل بیاد بسیار هستند. هر روز میگن ولاگ ده میکائیل بسیار نشانده. این دوستانم میکائیل ما نغز است. حاضر اینجا شتگی خوراک خوردسته بود، الکی خوراکش را خورد. حاضر در اینجا مولتیک تماشا دارد. میکائیل ما به نهایت شوخ و خولیگان شدگی الکی همه چی رو میفهمد. حاضر من در دیگ روغن انداختم. اینجا روغن زغیر و روغن پرستوی. حاضر اکنون همه چیزی هم رو تفت میسیم. الکی آبی آش انداختگی هستم، جوشیده ایستاده است. من میمونم که خیلی جوشد تا که آبش به مزه شود. تا آش ما شدنم من خواستم که برای خودم کم ترک الکی دستش دراز شده میکائیل نمیده بالا کرده همین رسیده استیم. خواستم برای خودم کم ترک پیلمنی جوشانم. اینو پیلمنی دمشنی خودم تیار کردگی مرزینی بودم موندگی بودم. همین یک وقتی که میخواهد دیلت میگیری میبرای همین خیلی میجوشانده میخوری. حاضر من پیلمنی میجوشانم آمده. دخترها الکی آشی منم تیار شد. من دم انداختم. بینید خیلی آشی با مزه میتابد. باوری دارم که با مزه آمدگی است. حاضر اکنون من میبردارم و من در اینجا کم ترک سلیانی چیزها برآوردم و باز سالتی تو دیگه خودمون رو تیار کردم. حاضر آش میکشم. دخترم منم آش کشیدم. به حد آش خوش رو با مزه آمدگی است. اکنون ما شده اوزون میکنیم برای ما اشتیای تمام. کسانی خواستن که میکائیل ما رو بسیار بیند. من کم ترک ویدیو سیام کردم. بازی هایش را مرحمت تماشا کنید و گفتنی هستم برای کنکورس که کسانی که میخوان اشتراکچی کنکورس شوند با کنکورس اشتراک کنند مرحمت کانالی تاج ولاگ مام درآید. من سیلکش رو در کامنتاریا میگذارم و در کنکورس اشتراک کنید. و همه شما برار میخوام دوستانی عزیزم.